छोटा ही हो जाती है यार। खबर कर लेना, काम करने हमारे लिए मसला बने। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। लाइव दुआ जुम्मा मुबारक। يلا حجي अल्लाह अकबर अल्लाह आप এই খোঁজ আছে একলাই খোঁজ আছে আরে সামনে সামনে গাড়িটা খোঁজ এই কোন কোন ভাই বসতা
আসি কিন্তু যে নেট মেট থাকে না, তো আজকে আবার সকালে নেট ধরেছি। حركة يا شيخ. بسم الله أشهد أن أشهد أن محمدا
حي على الفلاح. लास्ट चक्कर रह गया इत्थे ही आ रहे हैं जिथे आखिरला चक्कर आ ربي رب العرش العظيم يسر حال اللهم احفظ السودان اهل السودان. بسم الله. Suai.
बैठे रहो बैठे नहीं अली होना ठीक नहीं सर الناس ماشي هذا وكبل ليه يا حجي ما العيال يقول لا تعال تعال احمد احمد يلا يا شيخ اللي جاي
يلا باي اوتو. يلا انت. يلا باي بس عشان ما اطلع السكه.